ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്നേക്ക് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നதுக்காக സന്തോഷം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. இன்னைக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஹalleluya பாஸ்டர் குடும்பத்துக்கும் சாம்சன் பாஸ்டர் குடும்பத்துக்கும் சபையில் அத்தனை பேருக்கும் என்ற நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். ஹalleluya, praise the Lord. இன்னைக்கு தேவ சத்தம் கேட்கணும்னு வாஞ்சியோடு கூடி எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறேன்? praise the Lord. ஹalleluya. தேவன் நம்மோடு பேசுன ரெண்டு விதமாக பேசுவார். praise the Lord. ஒன்று, நான் இங்கே பேசும்போது ஹalleluya ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகள் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவார். இனி ஒரு விதமாக எப்படி நான் பேசுகிறேன்? ஹalleluya, இந்த வார்த்தை நான் இங்கே பேசுகிற வார்த்தை நமக்குள்ள கிரியை செய்யும்போது பரிசுத்தாவி நம்மோடு பேசுவார். இன்னைக்கு பரிசுத்தாவியோட பேசுறதுக்காக எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன்? பிரைஸ் தி லார்ட். பரிசுத்தாவி என்னோடு பேச வேணும். அப்படி ஒரு தீர்மானத்தோடு கூடி இன்னைக்கு கடந்து வந்தால் கண்டிப்பாக தேவன் இன்னைக்கு உங்களோடு பேசுவார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடலாம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஆண்டவரே கர்த்தாவே, ஹalleluya. ஆண்டவரே, கடந்து வந்த ஓரோ மக்களையும் ஆண்டவருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். அடியினை மூடி மறைத்து பேசுமப்பா. புத்தியினால் பேசாதபடி பரிசுத்த ஆவியின் நிறவில் பேசும்படி ஆண்டவரே நீ உதவி செய்யுமப்பா. ஆண்டவரே, இங்கே வெளிப்படுகிற வார்த்தைகள் ஏற்றெடுக்காதபடி தடைய பண்ணுகிற சத்ருவிൻ്റെ ക്രിയകളെ, പിശാചിൻ ക്രിയകളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ വിട്ട് വിളങ്ങട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ലുദിയായുടെ ഹൃദയത്തെ തുറന്ന ദേവൻ, ഹല്ലേലൂയ, ലുദിയായുടെ ഹൃദയത്തെ ഇന്നേക്ക് കടന്നു വന്ന അത്തனை പേരുടെ ഉള്ളത്തെ തുറന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, വാർത്ത ഏറ്റെടുത്ത്, ഹല്ലേലൂയ, അതിൻ പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നീ ഉദവി ചെയ്യും, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും കർത്താവേ. ആശീർവദിയും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വേണ്ടിക്കൊള്ളുകേ ജീവനുള്ള നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നേക്കും ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് വാസിക്കല. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യാക്കോബ് എഴുതുന്ന നിരൂപം 1-ാം അധികാരം അതിനുடைய 12-ാം വചനം. യാക്കോബ് എഴുതുന്ന നിരൂപം 1-ാം അധികാരം അതിനുடைய 12-ാം വചനം. சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விலகின பின்பு அன்பு கூறுகிறவர் கர்த்தர் தம்மிடத்தில் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ജീവ കിരീടത്തെ പെറുവാർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു വാട്ടിയുടെ പഠിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். இந்த உலகத்தில், ஹல்லேலூயா, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில் என்ன உண்டு? சோதனை உண்டு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. அநேக மக்களுக்கு இன்னைக்கு நம்மட வாழ்க்கையை வருന്ന சோதனையை நமக்கு சகிக்க முடியாது. நம்ம ஆண்டவருக்கு உடனே நம்ம ஜெபம் பண்ணுகிறேன், இந்த சோதனை எப்படியாவது நீக்கி விட வேணும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சோதனை சகிக்கிற மனுஷனை ஆண்டவர் வெச்சிருக்கிற ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் ആണ് അവൻ ഉത്തമന. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு சோதனை സഹിച്ച് ഉത്തമനാണെന്ന് ആണ്ടവർ സന്നിധിയിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പടി എത്ര പേര് ആയത്തമായിരിക്കണേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ ആണ്ടവരൊപ്പം നമുക്കൊരു വാക്കുത്തത്വം ചെയ്തിരിക്കണേ. அந்த வாக்குத்தத்தம் என்னதா? ஹல்லேலூயா, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. அப்போ படிச்சாட்டே. கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவருக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ജീവ കിരീടത്തെ പെറുവാർ. അപ്പോൾ വാക്കുത്തത്തം നമുക്ക് കൊടുത്തിരിக்கிறேன். എന്നാ ഉണ്ട്? നമുക്ക് ജീവ കിരീടം ഉണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ജീവ കിരീടം നമുക്കുണ്ട്. ஆனால் இந்த ஜீவ கிரீடத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ளணுமானால் நீ உத்தமன் என்ற ஆண்டவருக்கு தெளிக்கணும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. நீ உத்தமன் அல்ல விட்டால் கிரீடம் கிடைக்குமா? பிரேஸ் தி லார்ட். கிடைக்குமா? பிரேஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ தேவ சத்தத்தை கேட்கிற தேவஜனம் ஆண்டவர் സന്നിധിയിൽ നീ ഉത്തമനാണെന്ന് തെളിയിക്ക വേണം. തെളിയിച്ചാൽ നിനക്ക് കിരീടത്തെ പെറ്റുകൊള്ള முடியும். പ്രേസ് ദി ലാർഡ്. ഹല്ലേലൂയ.
நமக்கு ஹalleluya praise the Lord அப்படிப்பட்ட சோதனைக்குள்ள நம்ம போயிருக்கிறா இல்ல. ஹalleluya praise the Lord. നമുക്ക് தெரியும் ஹalleluya மோசே ஹalleluya ദൈവത്തിന്റെ സിദ്ധത്തിൻപടി മോശെ പെറ്റെടുക്കപ്പെട്ട ദേവനുടെ അഭിഷേകം അവനുക്കുള്ള ഇരുന്നാൽ praise the Lord ഹalleluya അവൻ വളർന്ന് ഹalleluya പാർവോനുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നവൻ. അവൻ സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അവൻ ഇരുന്നത് praise the Lord ഹalleluya. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன் ஹalleluya praise the Lord அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசே ஆண்டவருக்கு உத்தமனா ആണോ இல்லையா? மோசே ஆண்டவருக்கு உத்தமனா? இல்ல. எப்படி மோசே ஆண்டவருக்கு உத்தமனாகும்? எப்படி மோசே ஆண்டவருக்கு உத்தமனாகும்? அப்போ ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்திருக்குதா மோசே? ஆண்டவர் மோசே தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் மோசே ஆண்டவரை தெரிஞ்சு கொள்ளிല്ല. മോശ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ മീട്ടിക്കൊള്ള വേണമെന്ന് ആണ്ടവർ സിദ്ധം മോശമേൽ പോട്ടിരുന്നത്. അതിനാൽ മോശയുടെ ഓരോ പോക്കിലും വരുത്തിലും അവൻ്റെ ക്രിയകളിലെല്ലാം ആണ്ടവരുടെ പ്രസന്നം അവനോട് കൂടി ഇരുന്ന. ஆனால் ஆண்டவருக்கு அவன் உத்தமன் கிடையாது. praise the Lord. ஆண்டவருக்கு அவன் எப்போ உத்தமனாய் மாறிட்டாய். ஹalleluya ஹalleluya praise the Lord ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு அவன் உத்தமனாய் மாறிவிட்டது. மிஸ்ரயீமினை சாகடிச்சு ஹalleluya praise the Lord அவன் ഒരു ഓട്ടം ഓടിയിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിദ്ധം നിറവേറണമെന്നാൽ ചില വനാന്തരത്തിൻ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നീ ഓട വേണം. ഹല്ലേലൂയ. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் നീ ഹല്ലേലൂയ മോശെ വനാന്തരത്തിൻ നടുവിൽ ഓടി അവൻ ആടിനെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആണ്ടവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം അവനക്കുള്ള വന്നിട്ട്. അതുവരെ ആണ്ടവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം അവന് കിടയാതെ. കാരണം അവൻ സകല സുഖ സമ്പത്തോടുകൂടി வாழ்ந்துകൊണ്ടിരിக்கிறേ. எந்த கவலை கிடையாது, எந்த பசிதாகத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆண்டவர் அவனை வாழ வச்சாங்க. அது ஆண்டவர் சித்தம். praise the Lord hallelujah. ஆனால் ஆண்டவரோடு அவன் பேச ஆரம்பிக்கிறது வனாந்தரத்தின் நடுவில் ஆடினை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற நேரங்களில் அவன் ஆண்டவரோடு பேச ஆரம்பிச்சேன். அப்பதான் ஆண்டவர் அவனை சந்திக்கிறேன். praise the Lord hallelujah. அந்த நிமிஷத்தில் தான் ஆண்டவருக்கு ஹalleluya praise the Lord hallelujah மோசே ஆண்டவருக்கு உத்தமனாய் விளங்கினது. praise the Lord hallelujah. தேவ ஜனமே ஹalleluya. இந்த மிஸ்ரயீமினை சாகடிக்கும் போது ஹalleluya ஒருவேளை மோசேக்கு போகாமல் இங்கே இருக்கல. அவன் அங்கே தானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. மிஸ்ரயீமினை தானே போட்டு ஏதாவது காரியம் சொல்லி அவனை தப்பிக்கல. மோசேக்கு அங்கே இருக்கல. அதுக்குள்ள இது இருக்குது அவனுக்குல்ல. அவன் யாரையும் பயப்பட வேண்டாம். அவன் அங்கே நிற்கலாம். ஆனால் தெய்வ சித்தம் நிறைவேற்றணுமானால் ஆண்டவர் சந்நிதியில் அவன் உத்தமன் ஆகணுமானால் அவன் வனாந்தரத்தின் அனுபவத்தில் போனான். praise the Lord hallelujah. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வனாந்தரத்தின் அனுபவத்தில் போயிருக்கிறேன். praise the Lord hallelujah. നിന്നെ hallelujah ആണ്ടവർക്ക് ഉത്തമനായി നീ വെളിപ്പെടണമാണ്. ചില വനാന്തരത്തിൻ അനുഭവത്തിലൂടെ ചില കഷ്ടങ്ങളിലും പാടുകളിലും കൂടെ പോണാൽ മറ്റുന്ന ആണ്ടവർക്ക് ഉത്തമനായി നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ முடியும். praise the Lord hallelujah. praise the Lord hallelujah. ദേവജനമേ hallelujah. കാരണം ആണ്ടവർക്ക് ഉത്തമനായി മോശെ വെളിപ്പെട വിട്ടാൽ പാർവോനടുത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഒരു പാത കാട്ടിനായി. ഒന്നാമത് ഒരു പാത അങ്ങ് സെഞ്ച് തണ്ണിയെ രക്തമാക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് ഒരു പാത കാട്ടണേ. praise the Lord. അതിലും പാർവോൻ എന്നാ ചെയ്യില്ല, ജനങ്ങളെ വിടുവിക്കില്ല. മൂന്നാമതൊന്ന് കാട്ടണേ, അതുക്കും വിടില്ല. നാലാമത്തേക്ക് മോശെ അങ്ങ് നിൽക്കാതെ ആരാലും മുടി ഇപ്പടി ഒന്ന് കാട്ടി, രണ്ട് കാട്ടി, മൂന്ന് കാട്ടി, എന്നിട്ടും വിടില്ല. അപ്പം മോശെ വിട്ട് വിളകിടും. ക്രിസ്തുവ വാഴുകയും വേണ്ട, ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിടുതല ചെയ്യുകയും വേണ്ട, വിട്ടു പോയിടും. ஆனால் ஆண்டவட வார்த்தை நிறைவேற்றும் வழி அங்க நிக்கணுமானால் அவன் ஆண்டவருக்கு உத்தமனாய் வெளிப்படுத்தியபடியினால்தான் அவன் 10 வாதம் காட்டி ஆண்டவரை ஹல்லேலூயா ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டிய ஜனத்தை மித்ரேமில் നിന്ന് அடிமத்தத்தில் നിന്ന് விடுதலை செய்தது.
അപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഇല്ലവിട്ടാൽ നമ്മുടെ വഴികൾ വിധത. ഹല്ലേലൂയ. അതിനാൽ ദൈവജനമേ ഹല്ലേലൂയ മോശ ഹല്ലേലൂയ ആണ്ടവർക്ക് ഉത്തമനായി വെളിപ്പെട്ട് അതിനാലതാ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ அந்த இடத்தில் നിന്ന് വിടുതല ചെയ്യ വന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൈവജനമേ ഹല്ലേലൂയ ഒരു വട്ടം പഠിച്ചാട്ടെ. சோதனை சகிக்க மனுஷன் അപ്പോൾ നമ്മൾ எதுக்காக பிரயாசப்படுகிறேன்? ஜீவ கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி தானே നമ്മൾ இந்த அளவுக்கு பிரயாசப்படுகிறேன். ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് ദൈവജനമേ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തലോർഡ് നമ്മൾ ഇപ്പടി ഹല്ലേലൂയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തമനായിരിക്കുന്ന ആണ്ടവർ സന്നിധി നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആണ്ടവർക്ക് ഉത്തമനായിരിക്കുന്നതാ கிடையாது. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வருന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തമനാ ആണ്ടവർക്ക് கிடையாது. പ്രൈസ്തലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവജനമേ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് നീ ഉത്തമനാകണമാണാൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്തത്തിൻപടി ആണ്ടവർക്കാக നീ ഏതാവത് ചെയ്താത്ത ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നീ ഉത്തമൻ. നീ ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்ட வழியினால் ஆண்டவர் சந்நிதி உத்தமன் கிடையாது. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നിന്നിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട വേണ്ട മക്കളുടെ ഇടത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പടി ചെയ്യുമ്പടി അതേ ഏറ്റെടുത്ത് നീ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ്ടവർക്ക് നീ ഉത്തമനായി മാറുന്നത്. ഇല്ലാതെ ഹല്ലേലൂയ ആണ്ടവർ സന്നിധി കടന്നു വന്നിട്ടോ ആരാധിച്ചിട്ടോ ഞാറ്റുക്കിഴമ വന്നിട്ടോ വെള്ളിക്കിഴമ വന്നിട്ടോ ആണ്ടവർക്ക് നീ ഉത്തമൻ கிடையாது. ഹല്ലേലൂയ. 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 അപ്പോൾ അതിനാൽ ദേവജനമേ കിരീടം പെറ്റുകൊള്ളുമെന്നുള്ള വാഞ്ചയോട് ഇരിക്കുന്ന നീ ഹല്ലേലൂയ இந்த നാൾ മുതൽ ആണ്ടവർക്കാக ഏതാത് ചെയ്യുമ്പടി എഴുമ്പ വേണം. அப்போதான் കിരീടത്തെ പെറ്റുകൊള്ള முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദേവജനമേ ഹല്ലേലൂയ. അതിനാൽ ഹല്ലേലൂയ ഈ നാളുകളിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ഉത്തമനായി വിളങ്ങ വേണം. ഹല്ലേലൂയ. നേരമില്ല, അതിനാൽ സീക്രமாக கிளம்ப பேசி முடிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. 1-2 தெசலோனி 2:15 படிச்சாട്ടെ. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். 2 தெசலோனி 2:15 ആകെ 2 തെസലോനി 2 തിമോത്തി 2:15 നീ വെക്കപ്പെടാതെ ഊഴിയക്കാരനായും സത്യവചനത്തെ നിദാനമായി പകുത്തു ബോധിക്കുന്നവനായും നീ ദേവനുക്ക് മുൻപാകെ ഉത്തമനായി നിർത്തുമ്പടി ജാഗ്രതയായിരി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇങ്ങ പൗലോസ് சொல்லுகிற ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് നീ എപ്പിടിപ്പെട്ടവനെ നീ വെക്കപ്പെടാതെ ഊഴിയക്കാരനായും സത്യവചനത്തെ ഹല്ലേലൂയ മായം ചേർക്കக்கூடாது. സത്യവചനത്തിൽ പൗഡർ പൂശக்கூடாது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സത്യവചനത്തിൽ ലിപ്സ്റ്റിക് അടിക്കக்கூடாது. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സത്യവചനത്തെ പേസിനാൽ അങ്ങ് വിടുതലുണ്ട്, അങ്ങ് അത്ഭുതമുണ്ട്. മനുഷ്യനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പടി മനുഷ്യന്റെ പേരിക്കാക വചനത്തെ പേസക്കൂടാതെ. നീ പേസനാൽ ഒരു പാവി മനം തിരുമ്പണം. നീ പേസനാൽ அந்த இடத்தில் வல்லமை வெளிப்படணும், அந்த இடத்தில் அபிஷேகம் இறங்கணும், அந்த இடத்தில் விடுதல் பெற்றுக்கொள்ள வேணும், அந்த இடத்தில் அநேக மக்கள் தேடி வர வேணும். ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட சத்தியவசனத்தை பேசுന്ന இடத்தில் விடுதலுண்டு, அந்த இடத்தில் ஆராதனை வெளிப்படும், அந்த இடத்தில் சத்துருவின் கட்டுகள் உடைக்கப்படும்,
പിശാചിൻ ക്രിയകൾ തുരത്തപ്പെടും. அதுக்கு സത്യവചനം. ഹല്ലേലൂയ. സത്യവചനം വിടുതലയാക്കുന്നത്. அந்த வசனம் பேசின இடத்தில் அநேக மக்கள் ரட்சிக்கப்படுவார். அந்த வசனம் பேசின இடத்தில் அநேக மக்கள் காலையில ஆண்டவருக்காக எழும்புவார். காலையில அந்த இடத்தில் காலையில அநேக தீர்க்கதரிசிகள் வெளிப்படுவார். ஊழியத்துக்காக ஒரு தலைமுறை எழுப்புவார். சத்தியவசனம் பேச வேணும். சத்தியவசனத்தை ஹல்லேலூயா உண்மையாக பேசினால் அந்த இடத்தில் ஒருவேளை ஆளு கம்மியா இருந்தாலும் அபிஷேகத்தின் வல்லமை வெளிப்படுவார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சத்தியவசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர் தான் சபை விட்டு போகும். ஹல்லேலூயா. சத்தியவசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுന്നവன் அவன் ஆண்டவருக்கு உத்தமனாய் வெளிப்படுத்தும்படி அந்த இடத்தில் நிற்குவார். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஓ ஹல்லேலூயா. ஓ ஹல்லேலூயா. ரீகபலபா ஓ ரிபனகடகதரபா. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ஹல்லேலൂயா நம்ம கிறிஸ்துவ பிள்ளைகளாயிருக்கிறே. நம்ம கிறிஸ்துவ பிள்ளைகளாயிருக்கிறே. இது யாருக்கு தெரியும்? നമുക്ക് தான் தெரியும். നമ്മളെ സഭയ്ക്ക് വരുന്നവർക്ക് தான் தெரியும் നമ്മൾ ക്രിസ്തുവനാണെന്ന്. അക്കം പക്കത്തുള്ളവർക്ക് தான் தெரியும் അവർ ക്രിസ്തുവ കുടുംബം. പ്രൈസ് ദി ലാർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. தேவஜனமே ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆனால் നമ്മളെ ഇതേ തവര വേറെ എന്താ ഒരു കാര്യം നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഊഴിയത്തിൻ പാതയിൽ ഏതാത് ചെയ്തിരിക്കാ? பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച വരുത്, വെള്ളിക്കിഴமை வருது. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. இப்போ கூட ஹல்லேலூயா இவ்வளோ ஆள் வந்திருக்குது. ஹல்லேலூயா. பிசாசு சந்தோஷிக்கப்படுமா? பிசாசு துக்கப்படுமா? பிசாசு சந்தோஷிக்குமா? பிசாசுக்கு துக்கமாக இருக்குமா? இவ்வளோ பேர் வந்தது. கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்களே. நம்மளு தானே பிசாசு சொல்ற சந்தோஷப்படுகிறேன். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆனால் பிசாசு அதனோடு நான் யோசிக்கிற ஹல்லேலூயா இவ்வளோ ஆள் வந்ததில் பிசாசு சந்தோஷப்படுவேன். காரணம் என்ன தெரியுமா? ഞായറാഴ്ച 150-200 பேர் வரும். இந்த வெள்ளிக்கிழமை இவ்வளோ பேர் தான் வந்ததே. மீதி ஆளுகள் எங்கே? அப்போ பிசாசு சந்தோஷிக்கப்படுதானே செய்த. மீதி ஆளுகளே பிசாசு தடை பண்ணி வச்சிருக்குது. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அப்போ பிசாசு சந்தோஷப்படும். இத்தனை பேரை தானே நீ கொண்டு வர முடிஞ்சது வெள்ளிக்கிழமை. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆனால் தேவ ஜனமே ஹல்லேலூயா நீ உத்தமனாய் மாற்றப்பட்டால் ஆராதனைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வருந்தவர் இந்த இடத்துக்கு கடந்து வருவார். அதுக்கு நீ உத்தமனாய் மாற வேணும். உத்தமன் இல்லாவிட்டால் இதனை ஜெயிக்க முடியாது. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ரீகபலரபா. ஹல்லேலூயா. நீ பேரு கொண்டு கிறிஸ்துவ பிள்ளையாக மாறாதே. உத்தமனாய் ஆண்டவருக்கு கிரியை செய். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலൂയ. നിന്നെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ മധ്യത്തിൽ. നീ ജപിത്ത ഹല്ലേലൂയ ആത്മാക്കൾ ഹല്ലേലൂയ രക്ഷിക്കപ്പെടണം. നിനക്ക് വിരോധമായി ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് നീ ജപിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്ന ശത്രുവിനെ നീ முதலாவது பார்க்க வேணும். அந்த அபிஷேகம் வரணும். அந்த அபிஷேகத்தில் நிரம்பணும். നിനക്ക് നോയികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ശത്രുവിനെ നീ முதல்ல കാണ വേണം. പിശാചിനെ കാണ വേണം. அந்த பிசாசின் கெட்டுகளை உடைச்சால் നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വിടുതലാം. നിന്റെ ഹാലിലെ ഫിനാൻസ് മേഖലയെ വറുമേ കൊണ്ടുവരുന്ന அந்த പിശാചിൻ ക്രിയയെ பார்த்து നീ അതുക്കാக ജപിക്കണം. അപ്പോൾ ഹാലിലെ പ്രൈത്തുള്ള നിന്റെ ഫിനാൻസ് മേഖലയെ ആണ്ടവർ ആസ്വദിപ്പാർ. പ്രൈത്തുള്ള அந்த சத்ருவினை കാണുക, அந்த சத்ருவினை பார்க்கறதுக்குள்ள ஆவிக்குரிய கண்களை இன்னைக்கு நீ திறக்க வேணும். எனക്കൊരു நோய் இருந்தால் வந்து ஹல்லேலூயா பிரேத்துள்ள எனக்காக ஜெபிப்பேன். அல்ல எனக்கு பின்னாடியே மறைஞ்சிருக்கிற சத்ருவினாக ஜெபிக்கணும். அந்த சத்ருவினை ஜெபித்து അതിനെ തുരത്തിനാൽ എനിക്ക് വിടുതല. அப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கணும். அப்போதான் சபை ஹல்லேலூயா எழும்ப முடியும். ஹல்லேலூயா பிரேத்துள்ள ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ ഇന്ന് അനേക മക്കളും എപ്പടി ഹല്ലേലൂയ കുനിഞ്ഞിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ തലയെ നിവർക്ക വേണം. നമ്മൾ എപ്പടി കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.
നമ്മൾ ഹാലരിയ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പിടിതാ ഹാലരിയ നമ്മൾ സെല്ല് പാക്കുന്നത് എപ്പിടിയാ കുനിഞ്ഞു തന്നെ പാക്ക இப்படி தானே பார்க்குறேன், அல்லாது இப்படி யாராவது செல்லு பார்க்குவா? ஹalleluya, praise the Lord, hallelujah. വേദനയോടെ சொல்லுகிற ஹalleluya, കുനിഞ്ഞിരുന്ന് സെല്ല് பார்ക്കുന്ന നേരങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പരലോകത്തെ பார்க்க வேണം. ஹalleluya, அங்க விடுதலுണ്ട്, அங்க வல்லமை வெளிப்படும். ഇല്ലാതെ നിന്റെ മേൽ എന്ത് അഭിഷേകം വരാതെ, നീ ജപിത്താൽ ഒരു ജ്വരത്തുകൂടെ വിടുതൽ വരാതെ. ഹalleluya, praise the Lord, hallelujah. ദേശത്തിന്റെ നടുവിൽ ഹല്ലേലൂയ എത്രയോ പേർ ഹല്ലേലൂയ പിശാചിൻ കെട്ടുകളിൽ வாழ்ந்துകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, നീ ഹല്ലേലൂയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യ വേണം. നീ അതുക്കാக ആണ്ടവരുടെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പുകൊടുക്ക വേണം. ഇന്നേക്ക് ഹല്ലേലൂയ സെല്ലിലേതാ ഹല്ലേലൂയ, ഇന്നേക്ക് ഹല്ലേലൂയ മെസ്സേജ് എടുക്കുന്ന ഊഴിയക്കാരുടെ സെല്ലുതാ എടുത്തിട്ട് വരുത്, எல்லாமே இருக்குது. ஹல்லேலூயா செல்லு பார்க்கறதே, பைபிளும் பார்க்கறதே. ஹalleluya, praise the Lord. എനിക്ക് அப்படி ഒരു ഇത് നടന്നത് ഹല്ലേലൂയ. മുതിയോർ ഇല്ലത്തെ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫോൺ ഹല്ലേലൂയ praise the Lord, അത് ഞാൻ സൈലൻറ്റിൽ വെച്ചിരുന്നത്. വൈഫ് தான் வசனம் எடுத்து வாசிக்கிறேன். சைலண்டில் இருந்ததுனால் யாருக்கும் தெரியல. பைபிளில் 2 வசனம் வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே கம்மன்னு இருக்குது. புரியுதா? என்ன வந்துட்டு கோல் வந்துட்டு இருக்குது, அது அப்படியே மாறிட்டேன். ഇതെന്നാണ് இப்படியே இருக்குது? அங்கே இருக்கிற ஒரு மலையாளியானபடினால் பார்த்து படித்து நிதானமாக வாசிக்கிறேன்னு நினச்சி. ஆனால் உண்மையாக நடந்ததென்ன, கோல் வந்துட்டே இருக்குது, வசனம் மாறிட்டு. பிரைத்துலகள் அதை பொறுத்து பைபிள் இருந்து வாசித்தா அப்படி ஒரு தடை வராது. ஹல்லேலூயா, பிரைத்துல ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா தேவ ஜனமே ஹல்லேலூயா. அதனால் ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா மெசேஜ் நல்லதும் பார்க்குறேன், கெட்டதும் பார்க்குறேன். ஆனால் பைபிள் இருந்தால் பரிசுத்த வேதாகமம், அதுக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு. அதை எடுத்துட்டு போனால் பிரைத்துல பிசாசின் கட்டுகள் அவிழியும். இன்னைக்கு அநேக மக்களுக்கு பைபிள் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கும் மனசாக்க வரேன், அதில் பொதிஞ்சுதான் பைபிள் எடுத்துட்டு போகிறேன். நான் வந்து பார்க்குறேன் ஹல்லேலூயா இந்த கிறிஸ்துவ மக்கள் எவ்வளோ வைராகியமாக இருக்குது. பிள்ளையாருன்ற சீசனில் ஓரோ சின்ன பசங்கள் வரை, வாலிப பசங்கள் வரை பிள்ளையாரே வாக்கிட்டு போகிறேன். வெளிப்படையாக கொண்டு வரேன், அவர் மறைச்சு கொண்டு போவதில்லை. பிரைத்துல ஹல்லேலூயா இப்போ கூட ஹல்லேலூயா இந்த ஆடி மாதம் வந்திருக்குது ஹல்லேலூயா. எவ்வளோ பேர் கோவில் ஹல்லேலூயா எந்த அளவுக்கு ஹல்லேலூயா வைராகியமாய் போய் நிற்கிறேன். ஆனால் நமக்கு பைபிள் தூக்கிட்டு போகிறது வெக்கமா? அப்படி வெக்கப்பட்டா நின்ற குடும்ப வாழ்க்கை வெக்கத்தோடு போகுவார், ஆசீர்வதிக்கப்படாது. ஹல்லேலூயா, பிரைத்துல ஹல்லேலூயா. அதனால் தேவ ஜனமே ஹல்லேலூயா, பிரைத்துல நீ ஹல்லேலூயா ஆண்டவருக்காக உத்தமனாய் மாற வேணும். அப்போதான் விடுதலை, அப்போதான் குடும்பத்தில் விடுதலை, அப்போதான் இந்த தலைமுறைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார். ஹல்லேலூயா, பிரைத்துல ஹல்லேலூயா. നിന്റെ പിള്ളകൾ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ. യോർദാൻ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് യോശുവയും ഹല്ലേലൂയ എല്ലാവരും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഊഴിക്കാർ ഹല്ലേലൂയ ഉടമ്പടിക്ക് പെട്ടിയെടുത്ത് തണ്ണീരിൽ നിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. யோர்தான் 2 பகுத்துட்டு ஹல்லேலூயா ஜனம் கடந்து போகிற ஹல்லேலூயா. யோசுவா சொல்லுகிற யோசுவாடி தெய்வம் சொல்லுகிற ஹல்லேலூயா அங்கேருந்து கோத்திரമായ ഒരു 12 கல்லெடுத்து என்ன செய்ய வேணும்? நீ அக்கறை நாட்டிலே நட வேணும். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அந்த பேடை எடுத்துட்டு வந்து அவர் நின்ன இடத்திலும் அந்த யோர்தாന്റെ நடுவிலும் என்ன செய்ய வேணும்? நட வேணும். பிரைஸ் தி லார்ட், ஹல்லேலூயா. அப்படியே கல்லெடுத்து நடப்பட்ட ஹல்லேலூயா அது ஹல்லேலூயா ഇന്നത്തെ രീതി വെച്ച് பார்த்தால் ഇടറിലിന്റെ കല്ലാക കൂടാതെ ദൈവസഭയെ നടത്തുന്ന കല്ലായി മാറണം. ജനങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന കല്ലായി മാറണം. அதுக்காக தேவ ஜனமே நின்ற தலைமுறை நின்ற பிள்ளைகள் நின்னை பற்றி கேட்கிறதுக்காக ஏதாவது காரியம் உத்தமனாக ஆண்டவருக்காக நீ செய்ய வேணும். ஒரு சாட்சியம் இல்லாத இந்த உலகம் விட்டு பரலோகம் போகக்கூடாது. நின்ற பிள்ளைகள் நின்னை பின்பற்றணுமானால் நீ ஏதாவது பிள்ளைகளுக்கு மாதிரியாக வச்சுட்டு நீ போக வேணும். எந்த ஒரு சாட்சியம் இல்லாமல் நீ போகக்கூடாது.
എന്റെ പിള്ളകൾ ഹാലലിയ ഇന്നേക്ക് இந்த நிலைமைக்கு வரணுமானால் ഹാലലിയ നീ ഏതാവത് ഹാലലിയ നിന്നിലൂടെ ആണ്ടവർക്ക് ഹാലലിയ പ്രേത്തുക മാതൃകയായി ചെയ്യ വേണം. നിന്റെ പിള്ളകൾ അതേ പാത്ത് പിൻപറ്റുക. പ്രേത്തുക ഹാലലിയ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നീ ജപിക്കണം. ഓരോ നാളും ഞാൻ നേടിയത് கிடையாது, ആണ്ടവർ കൊടുത്തത്. ഹാലലിയ பெரிய காரு சொந்தமாய் வாங்கி அந்த காரில் நீ பயணம் பண்ணும்போது ஜெபிக்கணும். நான் நேடியது கிடையாது, ஆண்டவர் கொடுத்தது. வாடகை வீட்டில் ஆனாலும் அந்த இடத்திலும் தூங்கும் போது படுக்கும் போது ஜெபிக்க வேணும். இறக்கி விடாத வாடகை கொடுக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் தந்தார். பிரைத்துலோ ஹalleluya, பிரைத்துலோ. ആത്മാക്കളെ കൊടുത്തതും ഞാൻ നേടിയതല്ല, ആണ്ടവർ കൊടുത്തത്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. அப்படிப்பட்ட ஹalleluya ஒரு தீர்மானம். ஹalleluya இந்த நாள் ஹalleluya நம்ம ஹalleluya ஆண்டவருக்குள்ள ஹalleluya நம்ம செய்ய வேணும். ஹalleluya ஹalleluya, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹalleluya. ദേവജനമേ ഹalleluya നിന്റെ മേൽ ആണ്ടവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിത്തം എന്നതെന്ന് ഇന്നേക്ക് ആണ്ടവർ കൂടി കേൾക്ക വേണം. ആണ്ടവരെ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ இந்த വചനം കേട്ട് ഹല്ലേലൂയ ഒരു ഞാറ്റിക്കിഴമ വിശ്വാസിയായിട്ട് മാറുന്നത് കല്ല. ഹല്ലേലൂയ എന്നെ ആണ്ടവരുടെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പുകൊടുക്കരേ. ഇന്ന നാളുകളിൽ ആണ്ടവർ എൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പർപ്പസ് എന്നാണ് ഹല്ലേലൂയ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ആണ്ടവർ സന്നിധി ഉത്തമനായി എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവ കിരീടത്തെ പെറ്റുകൊള്ളുമ്പോൾ എന്നെ ആണ്ടവരുടെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പുകൊടുക്കരേ. ഹല്ലേലൂയ அப்படிப்பட்ட ഒരു തീരുമാനത്തോടു കൂടി ഹല്ലേലൂയ നീ മാറ വേണം. ഹല്ലേലൂയ ഇന്നേക്ക് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ ക്രിയകളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉടയ്ക്കരേ. ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നന്മ വെളിപ്പെടാതെ ഹല്ലേലൂയ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിശാചിൻ കെട്ടുകളെ അവിട്ടുവിടുകരേ. ഇന്നേക്ക് ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ ഉള്ളത്തെ ഹല്ലേലൂയ ഇന്നേക്ക് ആണ്ടവരുടെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പുകൊടു. ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ പിള്ളകളുടെ നന്മകളെ തടയപ്പെട്ട ശത്രുവിന്റെ ക്രിയകളുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമടിക്കുക. ഒരു വിടുതൽ വരട്ടെ, ഒരു വിടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഹല്ലേലൂയ ആണ്ടവരെ. ഹല്ലേലൂയ ഒരു ദേവ വല്ലമ വെളിപ്പെടട്ടെ, ഒരു അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. കടന്നു വന്ന പിള്ളകളെ ബലപ്പെടുത്തും അപ്പ. അഭിഷേകത്തിന്റെ വല്ലമ, അഭിഷേകത്തിന്റെ വല്ലമ ഇപ്പോൾ തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ ഒരു അന്ധകാര ശക്തി വിട്ട് വിളകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ കണ്ണിനെ കുരുടാക്കി വെച്ച ദർശനങ്ങളെ, വെളിപ്പാടുകളെ, ദീർഘദർശനങ്ങളെ പാർക്കാതെ വഴി നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കുരുടാക്കി വെച്ച ശത്രുവിന്റെ ക്രിയകളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉടയ്ക്കരേ. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഹല്ലേലൂയ இந்த നാളുകളിൽ ഹല്ലേലൂയ നീ വെളിപ്പാടുകളെ പാർക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ദീർഘദർശനത്തെ ചൊല്ലട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ അതുക്കാக ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പുകൊടുക്കുക. ഹല്ലേലൂയ ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഹല്ലേലൂയ ചില പിള്ളകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചില കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ശത്രുവിന്റെ ക്രിയകളെ തുരത്തും വഴി ഒരു വല്ലമ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് കുരുതിയായി പിടിച്ചോ, നിനക്ക് വിടുതല. ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ ഊഴിയത്തെ തകർക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഊഴിയത്തെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് തകർക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ ക്രിയകളെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മുറിയടിക്കണ. ഹല്ലേലൂയ യേശുവിന്റെ രക്തം ജയമെടുക്കുന്നത്, യേശുവിന്റെ രക്തം ജയമെടുക്കുക. ഹല്ലേലൂയ ആണ്ടവരെ. ഹല്ലേലൂയ കണ്ണുനീരെ കാൺകിற தேவன். ஹல்லேலூய மெலிதா தீவி. ஹல்லேலூய പൗൽ. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ നെരുപ്പുക്കുള്ള ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ കൈകളിൽ കൊത്തണ ഹല്ലേലൂയ പാമ്പ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് அந்த நெருப்பில கொடഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് സാഗടിച്ചപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവർ പാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഇവൻ ഏതാതാകും. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പടി ഹല്ലേലൂയ ചില പാമ്പ് കടന്നു വന്നാലും അതിനെ ജയിക്ക വല്ലമാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ അതിനെ ജയിത്തപടിന പുപ്പുളിയാസിന്റെ കുടുംബത്തെ ആണ്ടവർ തുറക്കുമ്പടി അതൊരു കീ ആയിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ അത് മൂലമാകാൻ அந்த ദേശത്തിൽ അനേക മക്കൾ രക്ഷിപ്പുകൊള്ള വന്ന് அப்படிப்பட்ட ചില കീകൾ ഹല്ലേലൂയ ചില പൂട്ടുകൾ തുറക്കുമ്പടി ഹല്ലേലൂയ ഒരു അഭിഷേകം നമുക്കുള്ള വെളിപ്പെടട്ടെ. அதுக்காக தெய்வ கரங்களில் ஒப்புக்கொடு. ஹல்லேலூய அதுக்காக ஒப்புக்கொடு. ஹல்லேலூய എന്നിലൂടെ ഹല്ലേലൂയ ചില ഹല്ലേലൂയ ചില കെട്ടുകൾ അവിട്ട് വിടുമ്പടി ഒരു വല്ലമ മേലെ ഊറ്റി. വിടുതലിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ ജപിക്കുമ്പോൾ ശത്രു വിട്ട് വിളകട്ടെ. നാളേക്ക് വിളകുതല്ല,
ഒരു വാരം മുടിഞ്ഞ് വിളകുന്നതല്ല, ഇപ്പോൾ இந்த നിമിഷത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ആണ്ടവരുടെ ഹല്ലേലൂയ അഭിഷക്തന്മാർ ഹല്ലേലൂയ ജപിത്തപ്പോൾ அந்த നിമിഷത്തിലാണ് വിടുതല്. നാളേക്കല്ല വിടുതല്, അടുത്ത വാരമല്ല വിടുതല്. ഹല്ലേലൂയ அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமைக்காய் ஆண்டவருடைய காரியங்களில் ஒப்புகொடு. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா, ஆண்டவர் நடத்துவார். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். தேவ ஜனமே ஹல்லேலூயா, இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு பேசியிருக்கிறார். ഈ നാളുകളിൽ ഹല്ലേലൂയ മനുഷ്യർക്ക് ഹല്ലേലൂയ പ്രിയമാകുന്നതൊക്കെ അല്ല, ആണ്ടവർക്ക് പ്രിയമാകുമ്പടി, ആണ്ടവർക്ക് ഉത്തമനായി വിളങ്ങുമ്പടി നമ്മെ തന്നെ നമ്മെ ആണ്ടവരുടെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പുകൊടുக்கலாம். ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்.